रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे मोहम्मद नईम आलम MNA कहते हैं। गवर्नमेंट टीचर हूँ, SST बायोलॉजी। डायरेक्ट वीडियो की तरफ आते हैं। काफ़ी दिन से सुना हुआ है आपने भी व्हाट्सएप के बारे में, कि व्हाट्सएप के बारे में अफवाहें फैल रही हैं कि व्हाट्सएप आपका डाटा शेयर कर देगा फेसबुक के साथ, डाटा आपका पब्लिश कर देगा, लीक कर देगा, आपकी तस्वीर, आपकी वीडियो, आपकी चैट, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका जो भी डाटा है ये शेयर करेगा, पब्लिश करेगा, बेच देगा, क्या करेगा। इस तरह की अफवाहें फैल रही थी, सुनी सुनाई बातें आगे चलती रहीं। जबकि व्हाट्सएप 2009 से बनी हुई है, चल रही है, अभी तक कभी कोई मसला नहीं बना। तो अब ऐसा क्यों हुआ है? व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी कारोबार के हवाले से चेंज करना चाहिए, अभी वो चेंज करने वाले हैं पॉलिसी। लेकिन इस तरह लोगों में अफवाहें फैल गई। वो व्हाट्सएप इस तरह मतलब कि अपनी पॉलिसी चेंज करने का उन्होंने कहा है, उन्होंने कुछ और कहा है, समझने वालों ने कुछ समझा है। यानी कि कहने वाले ने कुछ कहा, समझने वाले ने कुछ समझा, यानी कि बात क्लियर ना हो सकी। तो फिर अब हम था तो क्लैरिफिकेशन के लिए फिर व्हाट्सएप, और आपको पता है कि व्हाट्सएप जो है ये फेसबुक ने ख़रीद ली हुई है। वो व्हाट्सएप और फेसबुक ने ये हुकूमत पाकिस्तान को ये लेटर लिखा इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए। तो आज ही PTA ने ये नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज जारी किया है। PTA पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, जो आपके मोबाइल फ़ोन सिम की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है और सिम की इंफॉर्मेशन सिस्टम देता है, मैसेज भी आते रहते हैं PTA की तरफ से सबको। तो यानी कि हुकूमत पाकिस्तान ने इसकी क्लैरिफिकेशन की है कि जो व्हाट्सएप और फेसबुक ने हुकूमत पाकिस्तान को लिखा है, तो इन्होंने ये प्रेस रिलीज़ आज ही जारी किया है। तो आप इनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। इनकी वेबसाइट है www.pta.gov.pk। इनकी वेबसाइट पे आप ब्राउज़र पे जाएंगे तो ओपन करेंगे वेबसाइट, तो लास्ट पे आप देखेंगे अनाउंसमेंट लिखा होगा, अनाउंसमेंट का ऑप्शन है। उसके बाद सबसे पहला अनाउंसमेंट ये आज की डेट का 13 जनवरी का हुआ है। इसमें यही क्लैरिफिकेशन ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ व्हाट्सएप बाई फेसबुक एंड व्हाट्सएप, ये लिखा हुआ है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप के पेशी खिदमत करता हूँ, जो मैंने पढ़ के जो कुछ नोट किए हैं नोटबुक पे, तो ये आपके पेशी खिदमत है। इसके 11 पॉइंट्स हैं, तो एक एक करके मैं बताता जाता हूँ, तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाट्सएप डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये आजकल काफ़ी ज़रूरत बन गई है हमारे एजुकेशनल ग्रुप्स हैं इसमें डाटा शेयर करने के लिए। बुक्स वगैरह हम इसमें शेयर कर लेते हैं, न्यूज़पेपर शेयर कर लेते हैं, न्यूज़ हैं, ऑडियो वीडियो चीज़ें हम शेयर कर लेते हैं। डॉक्टर्स के, मेडिसन्स, उनके ग्रुप्स बने हुए हैं। बिजनेस में, कॉमर्स इंडस्ट्री के, उनके ग्रुप्स बने हुए हैं। मतलब ये हमारी आजकल ज़रूरत बन गई है ज़्यादा ही। अब लोग परेशान हैं कि ये व्हाट्सएप को डिलीट करना पड़ेगा, इसकी जगह की कोई और एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगी, अब क्या करें हम। ये सारी बातों का जवाब उन्होंने क्लियर किया है कि किस तरह हम इसको डील कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इसके 11 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि न्यू पॉलिसी, जो सिक्योरिटी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी है व्हाट्सएप, ये 8 फरवरी 2021 को नाफिज अमल होगी। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि पॉलिसी का मकसद क्या है। व्हाट्सएप बार बार ये कह रहा है कि हमारी पॉलिसी का मकसद ये है कि बिजनेस को, जो ऑनलाइन बिजनेस है, इसको आसान किया जाए। ऑनलाइन आजकल ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट है, ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन शेयर्स हैं, सारा जो ऑनलाइन ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस है उसको इजी किया जाए, उसको सहूलत फराहम की जाए। इसके लिए इसने पॉलिसी चेंज करने का कहा है, जो 8 फरवरी को कर रहा है। अच्छा, तीसरी बात ये कहते हैं कि जो आप बात करते हैं दोस्तों से, फैमिली से, अपने रिलेटिव से, बच्चों से, अपने साथी से, अपने फ्रेंड्स से, जिससे भी आप बात करते हैं, कि ये जो आपका डाटा है ये व्हाट्सएप नहीं जानती, ये आपका डाटा कहीं भी शेयर नहीं किया जाएगा। इवन कि व्हाट्सएप, फेसबुक भी इसको नहीं जानती। इसमें जो बंदा बात कर रहा है, जिस इंसान से बात कर रहा है, इन दोनों के दरमियान में बात होती है। व्हाट्सएप खुद भी इस उस तक एक्सेस नहीं रखता कि वो उसका डाटा पढ़ सके, उसकी चैट पढ़ सके, उसकी ऑडियो सुन सके, उसकी तस्वीर देख सके, उसकी वीडियो देख सके। इस तरह की कोई बात नहीं है। यानी कि व्हाट्सएप का डाटा स्टिल एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, मतलब कि कोई थर्ड पार्टी इसको नहीं देख सकती। कोई
بڑے لیول پہ بھی اس کو سرچ کرنا چاہیں تو اس تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ 2016 کی پالیسی کے مطابق، اس وقت بھی اس نے پالیسی چینج کی تھی، تو اس کی پالیسی کے مطابق یہ ہے کہ واٹس ایپ کچھ ڈیٹے تک رسائی رکھتی ہے، جبکہ نیو پالیسی میں اس طرح کی کوئی بات چینج نہیں کی گئی۔ جو پہلے تھی وہی ہے کہ فار ایگزامپل آپ کی کنٹیکٹ لسٹ ہے، آپ کا اکاؤنٹ رجسٹریشن انفارمیشن ہے، یہ جو ہے یہ شیئر کرتی ہے۔ اور کیسے شیئر کرتی ہے کہ یہ صرف یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے، اور بزنس بھی اس میں شامل ہے۔ فیس بک کے ساتھ یوزر کا آئی پی ایڈریس یہ شیئر کیا جا سکتا ہے کہ سیفٹی کے لیے، کہ کس طرح کے تاکہ یوزر دوسرے فیس بک کمپنی پروڈکٹ کے لیے بھی اور ایڈ کے لیے بھی اور فرینڈ کے سجیشن کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتا ہے، ورنہ اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ جو آپ کا اکاؤنٹ ہے، رجسٹریشن، اس کی انفارمیشن اور اس طرح کی باتیں یہ پہلے بھی شیئر ہوئی ہیں فیس بک کے ساتھ۔ پانچویں بات، واٹس ایپ نے یہ تبدیلی صرف کاروبار میں خریداری کے لیے، آسانی کے لیے کی ہے، اور بزنس میں مدد ملے گی۔ مثلا جو کام آپ کا مطلب کہ آن لائن بزنس، اس کے لیے وقت بچے گا، جو کام آپ کا مہینوں میں، ہفتوں میں ہوتا تھا اب وہ منٹس میں ہو جایا کرے گا، اس طرح کی بات ہے۔ اچھا، نیکسٹ پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 6 ہے، یوزر کو کاروبار میں مطلب کہ چیٹ کے دوران نوٹیفائی کر دیا جائے گا، باقاعدہ اوپر لکھ کے لیبل آ جایا کرے گا جس میں واٹس ایپ چیٹ جو بزنس اکاؤنٹ ہے اس میں لیبل آ جایا کرے گا، اس میں بتا دیا جائے گا کہ آپ کو واٹس ایپ میسیجز ہیں وہ فیس بک یا تھرڈ پارٹی مینیج کرے گی، جو آپ بزنس کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس پہ اوکے کرو گے، اس کو ایگری کرو گے، تو پھر وہ بات آگے چلے گی، تو پھر آپ اس خود فیصلہ کریں گے کہ آپ نے اس بزنس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ پھر اس بات کے بعد یوزر خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ اس بزنس یعنی پارٹیکولر بزنس کے ساتھ انٹیکٹ کرے یا نہ کرے، یعنی وہ اس کاروبار میں حصہ لے یا رک جائے۔ اگر تو وہ حصہ لے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایگری کیا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جی، میری انفارمیشن ہے یہ فیس بک تک چلی جائیں، تو مطلب یہ ہے کہ اس کا بزنس آگے پرموٹ ہوگا، دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں گے، اس کا یہ مقصد ہے۔ بزنس کی بات ہو رہی ہے، صرف پرائیویٹ میسیجز، پرائیویٹ کال، پرائیویٹ ویڈیو کی بات نہیں ہو رہی۔ اچھا، ساتویں بات ہے کہ اگر کاروبار میں چیٹ میں یہ آدمی کوئی حصہ لے لیتا ہے، اگر یوزر واٹس ایپ کا استعمال کر کے بزنس کاروبار کے میسج سینڈ کرتا ہے، یعنی واٹس ایپ فار بزنس اپلیکیشن استعمال کر کے، تو جو شاپنگ ڈیٹا ہے وہ شیئر کیا جائے گا۔ شاپنگ ڈیٹا، آن لائن شاپنگ کا ڈیٹا وہ شیئر کیا جائے گا صرف۔ مطلب کہاں شیئر کیا جائے گا؟ مرچنٹس کے ساتھ، فیس بک کے ساتھ، تاکہ کاروبار کو بہتر بنایا جا سکے۔ اگر اس کے کوئی ایڈز ہیں، اس کی اسپیسیفکیشن ہے، دوسرے لوگ دیکھ سکیں، اس کی خریداری کر سکیں۔ مثلا کسی نے کوئی چیز بیچنی ہے تو آن لائن تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ایڈ دیکھ سکیں، فیس بک پر بھی دیکھ سکیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ایڈ آپ کو واٹس ایپ پہ آنے لگ جائیں، واٹس ایپ پہ وہ تنگ کریں، اس طرح نہیں ہے۔ اب واٹس ایپ اس تیسرے پوائنٹ کو دوبارہ واضح کر رہا ہے کہ جو پہلے بات ہو رہی ہے، جس وجہ سے لوگ زیادہ ہیجان کا، پریشانی کا شکار ہیں کہ ہمارا ڈیٹا شیئر ہو جائے گا، ہم تو واٹس ایپ پہ بات چیت کرتے تھے، اس پوائنٹ کی طرف دوبارہ آ رہا ہے کہ ان ساری باتوں کا آپ کے پرائیویٹ میسج پر زیرو امپیکٹ ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی جو باتیں آپ اپنے فرینڈ یا فیملی سے کرتے ہیں وہ آپ اپنے کسی بھی دوست احباب سے، کسی سے بھی کرتے ہیں، تو وہ تھرڈ پارٹی وہ آپ کے میسیجز نہیں دیکھ سکے گی۔ یہ واٹس ایپ بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کے اور اس انسان کے سوا کوئی تیسرا نہیں پڑھ سکتا، نہ سن سکتا ہے۔ مطلب کہ واٹس ایپ سے یا فیس بک والے واٹس ایپ یا فیس بک سے بھی اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ والے، فیس بک والے بھی وہ آپ کے میسج، آپ کی آڈیو، وہ آپ کی ویڈیو، آپ کا وہ ڈیٹا نہیں دیکھ سکتے۔ جس آدمی سے آپ بات کر رہے ہیں یا تو وہ بندہ ڈیٹا دیکھ سکتا ہے یا پھر آپ خود دیکھ سکتے ہیں، جب تک آپ سیو رکھیں، جب ڈیلیٹ کر دیں کوئی تھرڈ پارٹی اس کا ریکارڈ نہیں نکلوا سکتی، یعنی کہ آپ کا ڈیٹا سیکیور ہے، اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ حکومت پاکستان کی طرف سے باتیں ہیں، یہ مطلب خود میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا یا کوئی
ऐसे अखबार की बात नहीं है कि अखबार में आ गया ऐसे ही, ये बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रिटर्न है। पॉइंट नंबर 9 है, व्हाट्सएप के पास आपका जो डाटा होता है वो बहुत महदूद है। मसलन आपके कंटैक्ट लिस्ट ये तो पहले भी उनके पास है, मतलब कि जो व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर है उसमें आपकी जो सारी कंटैक्ट लिस्ट है वो उसमें होगी, तो तभी आप अपने दोस्त बाब को मैसेज सेंड कर सकते हैं, वरना अगर उसमें वो नहीं है तो अगर वैसे आप कोई नंबर मोबाइल में सेव करते हैं व्हाट्सएप में नहीं है आपके, तो रिफ्रेश नहीं किया तो तब तक वो आपके कंटैक्ट लिस्ट में नहीं आएगा, व्हाट्सएप के पास वो आपकी कंटैक्ट लिस्ट नहीं जाएगी, तो आप इस तरह दोस्तों को मैसेज नहीं कर सकते। वो भी व्हाट्सएप के पास इस वजह से है कि आप दोस्तों से चैट कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप किसी के साथ भी आपकी कंटैक्ट लिस्ट शेयर नहीं करती है। क्लियर कट लाइन लिखी हुई है कि व्हाट्सएप किसी के साथ भी आपकी कंटैक्ट लिस्ट शेयर नहीं करती, फेसबुक के साथ भी शेयर नहीं करती, आपके जो फ़ोन नंबर है कंटैक्ट लिस्ट वो किसी के साथ शेयर नहीं करती, वो किसी को बताते नहीं है, किसी के साथ पब्लिश नहीं करती। 10वां पॉइंट है, जो यूज़र 8 फरवरी तक, अच्छा न्यू पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि ये 8 फरवरी तक ये डेडलाइन उन्होंने दी है, 8 फरवरी तक न्यू पॉलिसी के साथ हमने एग्री करना है, तो अगर एग्री कर लेंगे तो ठीक है। अब अफवाह थी कि जो नहीं एग्री करेंगे उनका अकाउंट बंद हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो 8 फरवरी तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनके व्हाट्सएप बंद नहीं होंगे, मगर अकाउंट को इस्तेमाल करने के लिए और जारी रखने के लिए उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी से एग्री करने की ज़रूरत है। अच्छा, आखिरी बात कहता है कि अभी कुछ अबहाम बाकी है, तो व्हाट्सएप ने पाकिस्तान के लिए स्पेशल इसकी वजाहत के लिए FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस उर्दू में दिए हैं, जो आप व्हाट्सएप की असल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आप गूगल क्रोम में जाएं, इंटरनेट ब्राउज़र पे जाएं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाएं, तो व्हाट्सएप अगर आप लिखें तो उसकी असल जो वेबसाइट है तो उसमें आप जाके देखें तो ये उर्दू में लिखे हुए हैं स्पेशल पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में व्हाट्सएप की बड़ी तादाद है जो सार्फिन हैं इनके, तो तकरीबन दुनिया में 2 अरब से भी ज़्यादा लोग हैं व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, बाकायदा ये रिटर्न है, तो पाकिस्तान में भी इनकी बड़ी तादाद है। तो वो ये व्हाट्सएप वाले ये सोच रहे थे कि अब इतने लोग ज़्यादा गलत फहमी की वजह से व्हाट्सएप को छोड़ें तो ये ठीक बात नहीं है, इसलिए उन्होंने बाकायदा रिटर्न क्लैरिफिकेशन की है, वो मुकम्मल पॉलिसी का एक एक पॉइंट वाज़े करके उन्होंने उर्दू में लिखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं लिखा, उर्दू में लिखा है, ताकि आम फहम जो ज़्यादा बंदा नहीं पढ़ा लिखा, ज़्यादा इंग्लिश नहीं समझ सकता, तब भी वो क्लियर कट ये बातें समझ जाए। ये सारी बातें आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ये PTA पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की वेबसाइट पे भी मौजूद हैं ये बातें, और ये व्हाट्सएप की वेबसाइट पर भी ये उर्दू में लिखी हुई हैं, आप ये तफसील से पढ़